लेकिन हुसैन मोहब्बत से बोले, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? जब ये जुमला सुना तो वो कर रहा और कहने लगा, हाँ मेरी टांगें चुंगे कट चुकी हैं, खून बह रहा है और तकलीफ हो रही है। हुसैन की बुजुर्गी देखिए कि दुश्मन को इजाज़त दी कि आए और इस जख्मी पहलवान को, जिसकी दोनों टांगें कट चुकी हैं, लेकर वापस ले जाएं और उसका मुआवजा करें। جنگ های زمان خلیفه دوم بود که وقتی ارتش اسلام در آسیا و آفریقا پیش می رفت. این روایت در منابع اهل سنت، برادران اهل سنت من دیدم، نگشتم، شاید اگر بگردم در منابع ما هم باشه، ولی بنده اونجا دیدم. میگه که باز راجع به امام حسن و امام حسین علیهم السلام در بعضی منابع اونها نقل شده که در جنگ‌های مسلمین با روم و پیشروی در آفریقا و در شرق یعنی جنوب اروپا و در ایران، جنگ‌های تبرستان که مسلمین جلو می آمدن در ایران، نقل شده که در بعضی از این جنگ‌ها امام حسن و امام حسین با اجازه امیرالمؤمنین شرکت می‌کردند، جزء سپاه مجاهدین. زمان خلیفه دوم یا سوم اونجا داره که وقت در یکی از این عملیات‌ها که جلو می آمدن، فرمانده سپاه مسلمین در یکی از جبهه‌هایی که در ایران جلو می آمدن یک قراردادی بستن با ایرانی‌ها، سپاه ایرانی‌ها که مشرک بودن و مسلم نبودن، یک قرارداد آتش بس امضا کردن. طبق اون قرارداد باید چند شب نمی جنگیدند. اونجا داره که علی‌رغم که این قرارداد بسته شد، شب دوم سوم، حالا چه شبی بود، اون فرمانده اون بخش از مسلمان‌ها به نیروهاش دستور داد که حمله کنه و این قرارداد رو رعایت نکرد. در روایت داره که امام حسن و امام حسین علیه السلام که 27 ساله بودن در اون ایام با اون فرمانده مسلمین درگیر شدن. فرمودن این شیوه درستی نبود، ما قرارداد بستیم، این شیوه کثیفی بود و جنگ ما برای تعصب و غلبه و خوناشامی نیست. ما میخوایم راه بشریت رو به سوی تکامل باز کنیم، راه انسان به سوی خدا رو میخوایم باز بشه با جهاد. هدف این نیست که بر کسی غلبه کنیم، ما میخوایم راه عدالت باز بشه، راه هدایت باز بشه. و اونجا داره به عنوان اعتراض حسن و حسین اردوگاه ارتش مسلمین رو ترک کردن. فرمودن این جهاد، این از حالت جهاد اسلامی خارج شد، چون برخلاف قراردادی بود که امضا کردید. و برگشتن گفتن روش مجاهدین اسلام این نیست. برگشتن به مدینه و به علی ابن ابی طالب گفتن. اونجا داره که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رفت مسجد و سخنرانی کرد در این باب. فرمود که حتی با مشرک اگر قرارداد میبندید باید عمل کنیم، باید مرد و جوان مرد باشیم، ما بر سر تعهداتمون بیستیم، ما کار پست نمی کنیم، ما باید شریف باشیم. این هم در منابع برادران اهل سنت نقل شده. खलीफे दोवम के ज़माने में जब फतूहात हो रही थी, उस दौर के वाले से अहल सुन्नत के माखज़ और तारीख़ी मनाबे में एक वाक़या नकल किया गया है। जब रूम, मशरक़ी यूरोप और ईरान के ख़िलाफ़ जंगें जारी थीं, तो एक जंग जिसमें ईरान की सरहदों पर मुसलमान फ़ौज पहुँच चुकी थी, तो उसमें मौलारी की इजाज़त से दोनों शहज़ादों इमाम हसन और इमाम हुसैन ने भी शिरकत की। जब दोनों फौजें आमने सामने थीं, तो दोनों के दरमियान एक मुआहदा हुआ जिसमें यह तय पाया कि कुछ दिन या कुछ रातें ये एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। जब रात आई तो मुसलमान कमांडर ने मौका मुनासिब देखा और अपने फौजियों को हुक्म दिया कि मुशरिकीन के लश्कर पर, मुशरिकीन ईरान के लश्कर पर हमला कर दिया जाए। इमाम हुसैन फौरन उठे, रोका और फरमाया कि ये उस मुआहदे के ख़िलाफ़ है, हम अपनी कौम परस्ती और असबियत की वजह से इस मैदान में नहीं आए, हम इंसानियत को अल्लाह से मिलाने के लिए जंग लड़ रहे हैं, और ये जो तुम्हारा काम है ये इंसान की इंसानियत के ख़िलाफ़ है, ये इस्लाम की जहादी रूह के ख़िलाफ़ है, दीन की सही रूह के ख़िलाफ़ है। ये कहा और दोनों शहजादों ने जंग का मैदान छोड़ा और मदीना चले आए और आकर अली से वाक़या अर्ज़ किया। आपने भी मस्जिद जाकर लोगों से ये फरमाया कि अगर तुम
मुशरिकों से भी अगर हत्ता मुआहदा करते हो तो उस मुआहदे को भी कभी भी न तोड़ो, इसलिए कि वो मुआहदा तुम्हारे इस्लामी रूह की तर्जुमान है। در روایات هست که اون شب 21 ماه رمضان که امیرالمؤمنین شهید شدن، صبح نماز صبح رو صبح جمعه 21 رمضان امام حسن سلام الله علیه بعد از دفن مخفی و شبانه علی نماز صبح رو در مسجد کوفه خواندند و یه سخنرانی و خطبه ای داره امام حسن که شما ببینید نگاه اهل بیت به مسئله حکومت چه نگاهی است. بفرمایید که میخوام جمله جمله ترجمه کنید. फरमाते हैं कि 19 रमज़ान को जब इमाम अली अलैहिस्सलाम पर हमला हुआ और 21 रमज़ान को जब वो शहीद हुए तो उसके बाद इमाम हसन और इमाम हुसैन हज़रत अली अलैहिस्सलाम को खुफिया तौर पर दफन करके जब वापस आए तो इमाम हसन मस्जिद कूफा में तशरीफ़ ले गए और मिंबर पर चढ़े और मिंबर पर तशरीफ़ ले जाने के बाद एक खुतबा इरशाद फरमाया। یکی از جملات امام حسن اونجا این بود که مردم دیشب خلیفه‌ای به آسمان رفت که جیبش خالی بود. मिंबर पर चढ़ने के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया और उस खुतबे में एक ऐसा जुमला इरशाद फरमाया जो बड़ा ही अजीब और सबक आमोज है। फरमाया कि लोगों सुनो, कल रात एक ऐसा खलीफा आसमानों की तरफ चला गया जिसकी जेबें बिल्कुल खाली थीं। دیشب مردی به آسمان رفت که هیچ کس در هیچ عمل صالحی از او پیش نیفتاد و پس از این نیز نخواهد افتاد. कल रात एक ऐसा खलीफा आसमानों की तरफ चला गया जिसने कोई अमल सालेह तर्क नहीं किया, छोड़ा नहीं, और कोई अमल सालेह उससे आगे न बढ़ सका। مردی که در رکاب پیامبر جهاد کرد و هر صبح و شام جان خود رو در راه دفاع از جان پیامبر و آرمان پیامبر بر سر دست گرفته بود و به هیچ جبهه‌ای هجوم نیاورد مگر اون که خط دشمن را شکست. لا یرجع حتی یفتح الله له یفتح الله علیه. به هر صفی از دشمن که هجوم برد اون صف رو از هم پاشوند و شکست خورده برنگشت. कल रात एक ऐसा खलीफा अपने रब से जा मिला जिसने पैगंबर इस्लाम के हमराह हर जहाद में शिरकत की, सुबह व शाम उनके साये में लड़ते रहे और कोई मैदान ऐसा नहीं था जहां से वो मगलूब होकर वापस आए हों। जहां पर भी वो गए उन्होंने दुश्मन की सफ़ों को तोड़कर दुश्मन को फतह किया और फातह होकर वापस आए। دیشب که دوباره مسیح به آسمان رفت. دیشب شبی بود که مسیح به آسمان رفت. ऐसी रात थी जब दोबारा हजरत मसीह आसमानों की तरफ चले गए। و بعد این تعبیر رو گفت امام حسن علیه السلام که و ما خلف صفراء ولا بیضاء، یک سکه زرد و سفید، طلا و نقره از خودش نگذاشت. و اونجا در روایت داره که امام حسن دیگه اینجا که رسید گریه گلوش رو گرفت و بغضش شکست و بر سر منبر گریه کرد و مردم هم گریه کردند و سخنرانیش ناقص موند و پایین آمد. आगे एक बड़ा ही सबक आमोज जुमला इरशाद फरमाया कि कल रात एक ऐसा इंसान अपने रब से जा मिला जिसने अपने पीछे कोई जर्द या सफ़ेद सिक्का नहीं छोड़ा। ये फरमाया और फिर खुद रो पड़े। उनके रोने पर तमाम अहले कूफा जो मस्जिद में थे वो सब रोए और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू मुकम्मल न हो सकी और मिंबर से वापस उतर आए। مردم با امام حسن علیه السلام هجوم آوردن، بیعت کردند. بعد دسیسه ها، جنگ های روانی، جاسوسی ها، ترورها، فتنه ها شروع شد. مکاتباتی بین امام حسن علیه السلام و معاویه شد. دارم نزدیک میشم به عاشورا
و بزرگان قوم بسیاری به معاویه نامه نوشتند که ما با حسن بیعت کردیم، اما اگر جنگ شروع بشه ما با توییم، ما اهل جنگ نیستیم. بعضی از افسران و فرماندهان سپاه امام حسن حتی گفتن اگر تو بیای ما و حتی حاضریم کمک کنیم که تسلیم بشه، یا قبل از اینکه تو برسی ترورش میکنیم. و همین اتفاق افتاد. امام حسن در اردوگاه خودش توسط بعضی از نیروهای فاسد یا نفوذی در اردوگاه خودش ترور شد و بعد او قضایایی پیش آمد که شد. امام حسن علیه السلام مردم رو خواست و امام حسین هم اونجا بودن که مردم این نامه قیس ابن سعد و این نامه اینا هاست، قیس ابن سعد و کی و کی و کی، همه بزرگان شما به دشمن پیوستند و ما رو تنها گذاشتند. این کار اول شما نیست، بار اول شما نیست، با علی نیست چنین کردید. مگر من شما رو مجبور به بیعت کرده بودم؟ شما با میل خود با ما بیعت کردید، نه به اکراه. بایعتمونی طائعین غیر مکرهین. شما چه موجوداتی هستید؟ خودتون میاد بیعت میکنید با زور و بعد خودتون کنار میکشید و بعد فرمود شما صغیرید، چرا اینطور عمل میکنید؟ و بعد که اون قرارداد صلح شد، امام فرمود به خدا سوگند اگر یاران فداکاری میافتم شب و روز در جهاد با معاویه میگذراندم. نبودند و 2 بار ایشون مسموم شدند و بار سوم بالاخره شهید شدند. و حالا میرسیم به نامه کوفیان به امام حسین که بخش آخر عرایض بنده است. اینو گفتم تا سیر این بحث از زمان امیرالمؤمنین و امام حسن تا امام حسین روشن بشه که اهداف چه اهدافی است. मौला अली की शहादत के बाद फितने शुरू हुए, इमाम हसन की बैत भी हुई और फिर माविया से जंगों का एक सिलसिला भी शुरू हुआ। लेकिन ये एक तारीखी हकीकत है कि कौम के बुजुर्गों ने जिन्होंने इमाम हसन के हाथों बैत की, उन्होंने माविया को भी ख़त लिखा कि अगरचे हमने हसन के हाथ बैत की है, लेकिन अगर जंग बरपा हो तो हम आपके साथ हैं। यहाँ तक कि इमाम हसन की फ़ौज में मौजूद कमांडर्स ने माविया को ख़त लिखा कि हम और हमारी तलवारें आपके साथ हैं। और बाद के वाक़यात भी ये बताते हैं कि जिस तरह से खुद इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर उनके अपने कमांडर्स और अपने ही फ़ौज के लश्कर के सिपहसालारों ने हमले किए। इमाम ने जो ख़त कैस के नाम लिखा उसमें इस बात की यादावरी की और फरमाया ये पहली बार नहीं है कि तुम मेरे साथ इस तरह से गद्दारी करते हो, ये तुम्हारा माजी भी है, तुमने मेरे बाबा अली के साथ भी ऐसा किया। क्या तुम लोगों में समझदारी नहीं है, फहम और अक्ल नहीं है? क्यों तुम ऐसा करते हो? आगे एक जगह वो फरमाते हैं कि अगर मुझे वफादार साथी मिलते तो मैं शब रोज़